हेलो व्यूअर्स। आज आपण को एक बहुत ही सुंदर वीडियो भेटिदेवी जो वीडियो को आपण आनी अनेक दिन व्यवधान पर आपण मैंने देखुवे चैनल ने अनेक दिन पर आपण सहित वीडियो शेयर करुच्ची। चेष्टा करी आपण सहित लगातार जोड़ी रही मुझे फ्री भी हो गली आपण तो आपण मानकर जब किसी प्रश्न थाए वीडियो माध्यम निश्चित बाढ़े। तो आज आपन को गोटे बहुत ही सुंदर आकर्षित कथा कहबी जो कथा को आप व्यवहार करी आपण निज जीवन से सब जिनस को आकर्षित करें जो जिनस को आप दिल से चाहूँगी आपण मानकर फुलफिल आपंकर जो हुईस निश्चित 200% हम यह कौन छोट मोट हुईस नुहे माँ कामाक्षांकर एक पावरफुल हुईस मैंने जानते आम शास्त्र भितर बहुत कथा अच्छी आमर जो 51 शक्तिपीठ रहा से शक्तिपीठ भितर माँ कामाख्या से जो शक्तिपीठ बहुत शक्तिशाली आप जानते भगवान विष्णु जो सुदर्शन चक्र माँ पार्वती को खंड विखंडित कर महादेव को कोप बहुत थिला। तो माँ को जो शरीर जो भग्ना विशेष माँ जो शरीर जो खंड विखंडित शरीर जो जो स्थान पड़ी से स्थान एक शक्तिपीठ परिचित एवं से शक्तिपीठ आपण मैंने जानी जो 51 शक्तिपीठ भर माँ कामाख्या जो शक्तिपीठ होती बहुत ही पावरफुल। आपण मैंने जीवन में भी जेबे भी इच्छा रखुंट माँ कामाख्या पाखु बुली आसवाई चेष्टा करेंगे कहीं कामाख्या माँ पाख गलापर जो गर्भगृह अच्छी बहुत ही पावरफुल। मु भी रियलाइज करती जाइए माँ को गर्भगृह भितर गलापर आप जहाँ भी भाभी जहाँ भी आप मन को प्रश्न आप भूली जीवे और सेठू आप पशिकी बाहर सारापर आपन अलग फिलिंग्स हम बहुत दर्शक माने जो मैंने माँ को दर्शन कराया से अनुभूति को भी मुझे पचारि प्रायतः से आम भाविकी जाइए यहाँ माँ को आम स्मरण करूँ माँ को आमर मन या अच्छी माँ को आम मागबू कि आस सारापर से मागिबा जगार निजे स्तब्ध हो जाती नीरव जाती किसी लोग भूली जाती। तो माँ को सी जो महिमा अपारंपार माँ को महिमा को आम आलोचना कले भी सर ना। तो से पर्पज रे मुझे बहुत ही सुंदर माँ को से मंत्र जो मंत्र द्वारा आपण मैंने आप लाइफ सबू किसी आकर्षित करें जादू परी आपण लाइफ रे आकर्षित हम और आपण मैंने यही मंत्र को जो चाट करेंगे जो पावरफुल टेक्निक यूज करेंगे आपण मैंने ध्यान रखिए जे आप सब बेले क्लीन रे निश्चित भाव में मुझे मंत्र आप सहित शेयर करुच्ची किंतु कौन सी एक गुरु को द्वारा आपण मैंने मंत्र को नेले बहुत ही भल हम किंतु भक्ति पाखे कौन सी जिनस भी अपार पर आप जानते एकलव्य बिना गुरु रे गुरुंर मूर्ति करिकी से सबू जीवन लक्ष्य को हासिल करते शेष गुरु दक्षिणा आप से कथा जानते मो कथा को लंगरिंग करूना वीडियो छोट करने चेष्टा करछि। तो जहाँ भी हेले मिनिमम कथा जो कथा को आप शुणिले आप कम लगे से टाइप रो कथा कि शेयर करुच्ची आपने जानते बहुत सीरियसली आप सहित सबू कथा शेयर करे। तो आपण मैंने सका उठी गाधे सारापर सका उठी गाधे सारापर आप कौन करेंगे ना एक आसन ने जो आसन आप शुद्ध आसन नहीं गाधे सारापर माँ को बेसी नुह आप 108 थर माँ को जप करेंगे जो मंत्र आपको देवी से जप करने आप निजे फास्ट दिन जीव सेकेंड दिन आप रियलाइज करेंगे पावरफुल केते शक्तिशाली से मंत्र आप लाइफ को पूरा जादू परी परिवर्तन कर आपण लाइफ रो सब अबंडेंस आप पाई पारुचंती आप नेगेटिव एनर्जी आप दूरे रोचे ब्लॉकेज रही प्रत्येक काम आपण आड़क आकर्षित होची एवं आपणक लाइफ रो पाइबा से जो इच्छा से जो फुलफिल आपणकर बहुत ही स्पीडली आपणकर हवा लगू से कम। तो आपण मैंने आसतु ताले आम केमिति माँ को से मंत्र को चाट करिबा बहुत ही पावरफुल मंत्र ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। मन रखंतु बहुत ही पावरफुल मंत्र सत किंतु आपण माने माँ को सदा बेले स्मरण करेंगे और आपण माँ को सदा बेले
ଆକୁରେଟଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ହୁଇସ୍କୁ ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଖରାପ ଜାଗାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେୟର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବହୁତ ଶକ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଏବଂ ବହୁ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପ୍ରେୟର କେବେ ବି ଝୁଟା ଯାଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେୟର କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମଣିଷର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ସବୁ ମହାଶକ୍ତିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରେୟର ମହାଦେବକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶହ ଶହ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେୟର କରନ୍ତି 100% ଆମ ପ୍ରେୟର ସଫଳ ହୁଏ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରେୟର କୌଣସି ପ୍ରେୟର ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସଡନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆପଣ ପ୍ରେୟର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେୟର, ସିର୍ଫ ୱାନ୍, ଏଭ୍ରି ପ୍ରେୟର କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବି ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମାଙ୍କର ସେଇ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ମିରାକଲ ଭାବରେ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଟ୍ କଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। କାମାକ୍ଷା ମାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବିଜନେସରେ ଲସ୍ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ଈର୍ଷା ପ୍ରଣିତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସହିତ ଡାକିଲେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି, କୃପା ବର୍ଷା ପାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମା କାମାକ୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଇ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ଭିତରୁ ସେଇ ପାୱାରଫୁଲ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେଉଁ ପାୱାରଫୁଲ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାଟ ପାଏ ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ବର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୟା ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। 100% ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା, ଜୟ ମା ବିରଜା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାରେ ମାଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ କାରାଗାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା।